Tunga Dikanda. Votre émission en langue Kitouba qui vous éveille sur les différentes questions du foyer dans le but de rendre ce milieu convivial. Lux FM, Tunga Dikanda. Bienvenue, Kisana. Batata ba mama bankunji ya luzolo matono mingi na bino nyonso mekufina maimeni na kulanda manaka ya beto ya Tunga Dikanda. Bino zimana vi na Tunga Dikanda beto ke kutungaka kansi beto ke kumwangisaka vi. Ni ya ukilumbu ya bubu beto mekutala ya kele mbote mingi na kuiza Tunga Jaka kintuaji na beno. Kilumbu ya bubu beto ke kuzunzila na jambu ina mekutajila wapi mutindu beto fana kuzvanda na kento ina kele na kivumu pe mama kento ina kena kupesaka mwana mabene na kachi ya inzu. Muzabachi ya kele mambu mosi baka kezonza. Ina pe diambu Tunga Dikanda nimi kutala jambu ya kuzunza kaka nina. Pangi ya munu ya kele jambu mosi ya nene pe ya kele jambu kena kunataka mvuanzi pe ba mambu mingi na kachi ya ba inzu ya beto ya makwela. Bumuke kutunga munu mosi ve mekasi mukele kintuaji na tata bio yanji kele tata ya Dikanda. Betike kuyamba yanji imeni tata bio Mbote yange mama journaliste. Mubanza chinge mikukubama imeni samu na kwiza pesa beto jibanza yange na jambu ina. Mukele ya kukubama. Matondo mingi tata bio. Na lweko ya tata bio betu kele na mama Elior Mbachi. Uyanji kele mama ya Dikanda. Na ya ukilumbu ya bubu betu ke kutunga kintuaji na yanji mama Elior. Mbote yangi mama. Mbote yangi mama, bienvenue et mama journaliste. Matondo mingi mubanza chingeme kukubama pe na kwiza kuluengisa pe kupesa beto jibanza yangi na jambu ina. Na kukubama samuchi jambu betke zonzila yake ya kinsi yake ya nene donc me kukubama. Matondo mingi na yau beto ke kubanda manaka ya beto mbalamusi tata bio. Manaka ya beto ya kilumbu ya bubu ke kuzonzila jambu ina mekutajila wapi mutindu beto fana kuvanda na kento ina kele na kivumu na kachi ya inzu. Yakele diambu ya nkinzi parce que nantango ina kento ke kukumaka na kivumu nzuta nke sobaka. Yavanda na forme physique ya yandi kivumu ke kuvimba, yavanda na bagu ya kudia, yavanda na nzonzolo mpe na lomputu bake kutubaka baz hormone yakele mutindu faso teknoaka baju na nzutu ya kento yakele na baz hormone na nzutu ke kusekrete et yake kudeterminer comportement ya mama kento yina kele na kivumu. Yalenda kuvanda capricieuse, yalenda vanda complication na kudia, me yakele mboteti ba ina nyonso ke kuvanda kana yandi ba ko accompagner yandi tina ntango yanke kubuta. Mama Elior Mbachi ngelenda kuzonza na jambu ina tekla beto kota na ina mekutajila suna ya manaka ya beto. Faut kuzaba tete que bienvenue que kivumu ke mambu ya kilengi kivumu yake nouvelle faso wage zonzaka ya nsai kento ina kena kivumu kento ina ke pesaka bana inke butaka ya yake mambu voilà inke ke pesaka pe mabene avant même un pesa mabene faut avoir na tete na kivumu donc yake mambu ya kilengi kivumu ke maladi ve mais betza ba pe que faso papa bio maison za bivu mwaka ke compliqué que changement physique yang me kuma faso ya mais qui vous muke maladie ve au contraire qui vous muke diambu ya kilengi ansai na kacha ya famille. Matondo mingi mama Elior mais nakutala katata bio mutinu ngeme kuzonza kento yange tango kusosaka yanje ni kuvanaka na kivumu ve après mutinu ngeme kuiza kuzonza nakutala ka ina mekutajila corpulence yanje mekuiza kusoba yandike jaka ve mutinu ina nge kuzojilaka yani mekukuma mutinu ina na kivumu betke kutalaka na ba inzu ya makwele ba papa bengi kukumaka mutsindu ina mama kechi kukuma mingi yakele nkinzi tibeto ku basisa beto kuzonza wapi ba changement betenda kutala na mama ina kele na kivumu apari na beto nyose da kutala kivumu kuma nene kento lenda kuvanda na fatigue tout le temps fatigue kasa ta kulala bivumu kaka yake kupesa kento manque d'appétit yene ndavanda voilà kuluka tangu nyonso par exemple parfois yene ku demander mona seta kudia bansombe tata meko na somba bansombe bame kunata yene meko guteka mwafete ya udiave non yake ve caprice baket nyonso ke faso inve babivumu nyonso si ke faso inve mama kento mosi yene vana bana tatu mais na chaque kivumu ba comportement ke ku soba donc bayaka quand même ke ku basaka masque de grossesse
yani vandik mbwaki même kuma ndombe alinge papa ngeme voilà ya ikentu ya munja au lieu na kuencourager mama na kupesa yandi mwa ba parole ya kitoko ngeke kente munu mama ilionge mama ya makwela ngana diambu ina yake kuvanda kamuchindu ina mubanza que yake problème aussi ya éducation samna im raisons éducation parce que mwana zonave éducation ya façon wa éduquer mwana ke kufinga kave kusala kave muchindu yai mais bakala yi na tope kento yi na ke na kuena na makwela façon bet ke éduquer ba kento mbanza que il faut ba que éduquer aussi ba bakala na sorte que ba préparer ba ou na mambo ba lenkwen croiser na kacha inzo kento ba ke zonza kento ke finga kave kento si bakala ke na kuzonza ka kusala façon yai si bakala mesa la façon ya nge fongu sala ka façon yai nyonso yi na ba ke pesa kana itu akento mais na bakala souvent bakezonzila ka yandi ve attention kento yange anke kuzwa kivumu ba changement ni yai kuvanda fio di kento manke banda kusala faso yange sala faso yai souvent bakala bage kuiza kakaka mutindo muke bakala ni le chef nyonso ni muke sala yai mais na ba sujet ya kaka ina bage préparer ba ouve imaginez kento yange mekuma na kivumu mengekele sa tendre ve façon papa bio maison za na ba changement ina les intervenir dans zuto yandi par rapport à kivumu 1 kivumu ya 2 ya le vendre aussi ba changement ya kaka mais non à façon ngelen réagir face ya mambo ina bakala mingi dès que kento kena kivumu alengu diamadi ya yanvi dès que kento yangi na kivumu même contact physique to sexuel na kento yangi na zolaka jaka viama c'est italien yo wapi kisi gani ke kukuendaka parce que pasi mingi tata bio na kutala chi bakala ina ke sala bamvula nana ya movement ngeke kutushe to kusimba kento yangeve mingi kuendaka wapi kisi ya kele vraiment moi compliqué façon même kutuba babivumu ke ba mitindo pake yake na bakento kaka si amekuzwa kivumu yani komana sata kuvugisa nzutu mbala mingi na bakala yandi mi babivumi ya kaka sema komana kivumu yanke zola diaka ya ove donc yakele mboteti bakala parce que mona zambi na bakala ya mama kento yandi ku comprendre na yandi ku accompagner kento yandi na ku supporter ba caprice nyons tout et yakele moment ina bakala ke kutela mami na kulakisa na kento yandi que kaka ni nani kusola bakenta kaka ikeleve si mama zola avec kuvugisa nzutu yakele mpasi mais bon il faut que supporter mais non si mama seke na zola mingi kuvugisa nzutu be kwenda kaka sosa ngolo ngeke kulenda parce que papa biyonge sosa ngolo wapi muchindi yakele pasi mingi mbanza chi na waina kena kulanda kabisa kena kuzoza bakala yake zola zonza iki non mukele tata idikanda mais mukele enseignant ya science notamment ya SVT matondo mingi donc c'est vrai que na Kikongo yakele pasi na voilà mais mume kutuba ba hormones ke dicter comportement ya mama yale ne kupesa nge satu ya kuvugisa nzutu chaque fois yale na pesa nge aussi satu ya kuvugisa nzutu ve ba yaka quand même parfois même bakala nge mosine mase yina yanti yake na bivume façon yina mais il faut bet comprendre kaka que comportement bet ke na kutala ba changement nyonso bet na kutala na mama kento yake le yandi ve yandi ke ve posséder mais ni façon ya kele beto kaka kwa accompagner mama na kulakisa yandi luzolo ya beto parce que il faut que préparer un accouchement na kati ya kivumu si mama kena se sentir frustré yani mko ma stressé ngeta bakala ngemo kuma nganda nyosi ngeke kuiza ngeke na taladi ya kayandi ve mama ke kunyonga ka mingi esian kota na kunyonga ya mingi yani na kuvwa na accouchement ya précoce ça même avortement avant terme et ça peut faire même na niveau ya col utérin que ya se durcir et que se dilater ve na moment ya accouchement mais bakala mingi kuzonza kana kilumbu ina kana kento vanda na mwa kwa musu na ina mekutadila kubuta yani ke kubaka kaka bankandi yani ke kukonte yani ke kutanga kaka lutangu ya bakento ina kuendaga na yandi mambo meluta imeni kento ni kubuta ya ina ke ba mambo ya bakoko ya beto scientifiquement ya ke veut démontrer que si kento nge vanda na kivumu et que nge baskana bakento kaka kento lenda kubuta ve tala mama na kizunga ya beto ko beto katoka kama na kutuba que si kento melemba na kubuta yani mekufa na kubuta me na mwana na kati yake ina kuzola kulakisa que ni mama mutume vu na bakala yani kwenye na bakala ya kaka mais yake ve forcément ya vrai parce que yake na mama makena ba bassin rétréci singe na bassin rétréci moi len basik ve même singe me vana nge fidèle mais moi na le na kubasika ve ba ya kaka col me se dilater ve voilà mais na leur entama wana penser que si kento me kufwa nazula kubuta na mwana na kati donc yani mutume kuvuna mais si mwana me kubasika
et na manyima yan me kufa donc bakala mutu me tromper mais c'est faux puisque na manyima kubuta kelen kufa na hémorragie donc ça c'était des mythes bas explications à l'ovunu qui mabet kena kolomba kaka mama kana me kuma na kivumu nge tata ya bakala supporter ba caprice ya Kentyange. C'est vrai que c'est souvent difficile singe par exemple que na habitude ya kuvukisa kanzutu chaque fois mais mama kena kolenda ve parfois ngolo si me diminuer mais after de salbe betene zonza ve na nge tata bakala kwenda ba ya kaka yame kuma inzo yame kima kokotaka en retard le mingi na ku contourner kwa jambo ina bien entendu mais nge aussi ba mama ben aussi ba mama parfois ben exagéré tata bibliothèque ya beto kuma na mama leur voilà bas astuce peke mingi parce que ngesa ba ngeme kuma na kivumu ya 6 mois 7 mois kivumu kuma nene ba position to ba posture be vandi utiliser ke in ba papa ke zola to mama ke zola kento lenda sala jaka ya uve ba mambo ke mingi ya kusala betza ba vesi betezonza ya na radio au na micro muzaba chia ke le passe mingi menge fona kuzonzila beto mwai na me kufwana kana sa muchi ba pangi kina kulanda ka beto ba kuzaba wapi muchindu ya kusala mama bienvenue ngesa ba que si betzonzila aspect ya contact physique to acte sexuel na cadre ya kivumu samti mama me kuma na kivumu ya nene faut betza ba tete que acte sexuel keve kaka contact tio mama kuvukisa ya direct ngena tala donc y a l'invanda aussi que mama ngeza bakala kezolaka bakalin ba embrassade ba sala façon ya ngele sala ina mais l'essentiel est que papa kuma na étape que ame yangala la na mambu ina be me kusala kento pelelenda diaka avec am sala position ya papa aussi kezaba parce que yange muntu yange na talaka alo sala aussi ba mambu en fonction ya in bakala to pe kent kezolaka be me contourner kwa ndia ou parce que maman bakaka muna zaba ve façon ya kuzonzila ya ou na radio en fait mama mbati diambo ya kufugisa nzutu bet que se tromper baba nke kutalaka kaka ni natango nzutu ke kufukanaka direct ina mais yake ba mutindo mingi ya kusala yao voilà bakala lenda kuyangalala le fait ya kutambula na mama betu basi na nganda emisi mama na ndiboko malembe même si mama mekuma makulu ya kuvimba betu ke kutalaka makulu mevimba na l'hôpital mekuzonza que non il faut kutambula ka mwafiet menge papa simba mama na ndiboko ben ko ntambula besal mwa tour na zandu ngeta tangeme kusimba bakala mingi petata biotango kentu ke kukumaka muchindu ina ngeke zola jaka avec kutambula na yandi surtout si masse de grossesse me kubaka yandi imeni il faut façon mama bati mekuzonza mambo ya éducation beto na mbanza ya Afrique surtout na Congo beto babakala peut-être que tellement na Zulu et que bakento ke na ici et donc ngeke kutuba parce que même si gobele ke na côté pesa mo masa fonian ko bakaya sala mo faso yai donc quand mu kuma mutindo ngamba ngena kati ya inzo mu penser si ben me ndima kutunga dikanda ben ke kuvukisa mambo nyonso ngelenda ku aider kento parce que yalen sala mambo ya aider kave ngelen ko na zandu nge papa ngeme nata mama ke na kusala na cuisine ngeme ku aider yandi na kusala bambisi ainsi de suite mais wa façon ngeke kukima kulenda jaka pe ya usunga wa façon ngeke mais voilà mais c'est ni nyonso ndebeta na kuzonza na nyonso yake kaka compréhension et puis luzolo kutula luzolo na kati mais benuzaba ila parce que mamke na kivumu mbantango kaka papa usilenda kuzwa mwa kokoso que ngekuna na nzila ngo ya kuvugisa banzutu yakele dia kambo TV est-ce que ngeke uzonza na Kentyange kwenda mais kenta ke supporter lebet ke kusola lebet ke kusala choix papa ke na kubenge na bakala ke na kuvumbukaka jaka papa ke na kuvumbukaka jaka ve to nzutu yandi ke na fonctionner mbotembo TV na tangu ina beno ba papa benza ba chake facile PV na kuzonzaka ngana papa ke zo na mama chi munu awa muke jaka ve bakala ya kulunga kwenda yengete tena ngana non balenzonza muchindo kaka ba mama ya kaka sala erreur na kutumisa bakala kwenda ba kaka na bantango ba mama beto vandi buta beto ba vanda ba analphabète ba vanda za ba kutanga na kusonika mais waso vanda sala que ba sala ba na ba espace ya 2 ans parce que ba vanda na habitude si ametela kanke na kivumo ya me se retirer na papa yanke fukisa dia kanzutu ve na papa ti tanga kubuta mais si me kubuta tant que moi na me kutela ma ve elle nda fukisa dia nzutu na papa na bo matien kuzwa kivumu ya kaka mais mu penser que bubia betu nyons no kokota na l'école betu na ba moyen mingi ya ku éviter et tout cela donc motindo betu na kutanga quand même na ba bibila que papa na mama balenda kufanda ku séparer ve faut pas kuvanda quand son tango kisika mosi mais kuvanda kisika mosi
yaki zola kutuba avec que chaque fois il faut kuvugisa nzutu mais kuvugisa nzutu oui belen la place mosi sans que ben kokuma ti na ti parce que kutubaka nakutalaka pe mama Elior Mbatinge kele mama ya Jikanda bakento ya kaka peke kulutisaka kana yandi mekuzwa kaka kivumu yimeni yalenda sala jaka ataki salu mosi ve na inzu parfois kivumu inangena kupesaka yandi ba malaise ve mais yandi mosi si yandi mekukuma kaka na kivumu yimeni mama Mbachi. Mama bienvenue yake pasi mekuzonza yao na début kivumu ke maladi ve kivumu ke bulaou ve parce que kina bakento ya kaka yanke na kivumu me basuki yi na banda yan premier trimestre kivumu ama se kwen yanke kwen avant na kubuta yan saba chi mke buta ilonke kina masa chi ale ngaba sala yamo basuki ya maboko ya faso ya ale ni kuna donc yame kuma netki laou ngeke na repousser bakala nge mosi bakala ke kuiza na inzo ngeke kuna na pongisa bivumu kake vanda ka ti cracher kulo samante donc po ina ngeke cracher ke ya depuis suka ina nge surtout si yake po ya nene ya la ziza ya beurre kaka kuna toe yame kuma net po ya basket donc papa peke tala to musange zonza na biza ngo façon nge kuiza inwa no se maza na maza papa peke na luwe kuna si po ya ufuluka na maza façon yei po yei me fuluka est-ce que moi goûte fait me bwana madia non mke kujafe mke suma moi kima ngeke me papa ngeke kujafe me kujana kisalu mke fe na sato meninge comportement yenge ban salulu yenge ke na kusala ke bakala nge kuenda beke zonzaka charme yange charme ke bakala mun mais charme ke niki charme ke ve façon bet ke bakala meso ngeme base balu la net nyoka ke na kuwa musique na flûte ni façon inave charme ke comportement yange ya muvimba façon nge ke yamba ka bakala kiki na kivumu est-ce que mazame kuma mambo amekuma bansende na nzutu kuyobi la veketo ya kivumu masuba ke kuizaka mingi tangu betke ke vana kivumu akuvana fiot pression ya mwana ke salaka ke bassin ya beto fuluka penge ke vana na satu ya kusuba mama bienvenue banda suka ti kokila papa me kuiza samti mukivumu ke salaka maza majiji na nzutu si musala maza fièvre même ke baka moi lingette ni kota na douche nge sala moi demi terrain mutini betke zonza ile sike pasi bon papa yanga na ke katunga na kisalu ke kuiza deka yange luta kaka na couloir sunga odeur sunga na sunga ke tele yanji kuna babima nyakala bubu t-shirt les sauces yani me kujambula ya umchini me kaka bipopo donc yake pasi mama bienvenue mona kuzonza que kivumu ke bulaouve ngeke na kivumu ça ne veut pas dire ngeme lauka allez délivrance ngé auto prière à délivrance ke kuiza kaka jour ngeke buta charme yange façon ngeke baka inzo yange soin ni façon ina bakala ngi ope niveau ya charme yange ni niveau ya kotenge ngombi ka bakala ngi singeke pousser na nganda kaka ngi singeke kanga na inzo kaka ngi bet bika tete kuzonza ke ba papa bage soutenir ve ba mama na ton ina ke bas aspect mais ba papa ni osve ke vana façon ina papa bio gelende zonzila ya ba papa ya kaka au contraire yange vanda kuna na kento ya yandi ya kaka gezonza même que kento ina ke dominer ke bakala ina non bakala ina meza ba façon ko bakila kento yanza ba ke etapa pasi mais kento aussi ko abuser ve parce que ngina kuzonzaka non yake mwana yan maison fo mu cracher surtout si yan me kuzaba ke ina mwana ya bakala ina ya tete tata bakala fo ya futa masumu kento ke vanda ka diana ba besoin ve na tangu nange zonka ka mwana nge mezonza mwana nge mutke na kusosaka mwana nge mutke na kusosaka ya vanda 1h du matin kwena sumila munu kalaba mwana nge tata bakala ikian ke kusala nyakele mbote veta ouais parce que bêtement kuma na bantango ya pasi ba phénomène ba bébé noir et tous les donc ba mama comme façon me kutuba tango akabaka exagéré ya kulutila surtout si yanzaba que bakala ke faible na yanjimeni tango nyonso kaka mufasi il faut ba mama bazaba que na tango betke kubika ba yinzo ya beto na suka na kukwenda kusosa luzingu na nganda ke na ba braqueuse ba meso kaka na babakala bangana donc kana ngeme kuzonza bame ku braquenge à gauche à droite ngeme ku résister na kuzonza non muke na mama ya munu ke na inzo même si ngeke le na kivumo yange il faut ngezaba que ngeke na ba devoir en tant que mama
kivumu kele malade ve. Même si au village on dit na bois la mbevo keleve kenta kivumu kembeve parce que bazab que na kubuta yale ndakufwa ve beto katulete yina. Kivumu kele malade ve. Kivumu lenda kuempêcher venge na kusala nyonso yina mama ke kusalaka na inzo. Même si benike ka benzole na papa benike na kusala na bois la bunzenza. Babu mutinu ngeke kusala. Parce que na kivumu ngeke kusuba mingi bunkete fwa na kuvwanda parce que ntango ya kaka betu ba papa c'est vrai ngile vana kusatu ya kukwenda tina ti mais il faut que ya kuvanda aussi ya kuyilama voilà après oh non parce que munu mukele faso ya non sala ngolo mais non ntango ya kaka kivumu ke kumaka kimbevo parce que ngeke na col ouvert ba mesala nge ba cerclage ba meguzonza placenta inséré ba mouvement ngeke kusala kime kuma limité ba kuzonza ifunge vanda kaka ya kuvanda to ya kulala ba marche mingi kusala ve yina mekuma bakaya ki mbevo mais yina ke baka particulier mais non c'est que façon il avait mama vanda na kisika yange makwela mekukuma mpasi papa bio pardon mkezenga ngeve ngekita la que yaki na bakento ya kaka bake safula kaba na ba sage femme na l'hôpital vanda ka témoin kento mos cuisa ka ya wana déjà à terme en cuisa ka na kubuta mais ba douleur a misongo vanda ka buni abanda mais ya vanda salité bake na ku examiner ke yanji bake sala yanji toucher mais nyonso sage femme anitala ya vana mbote ve mais yake sala ka personne même si yake vengi munu ve personnellement mais nakutala ke mama ya kukula pangi kento et puis pangi kento sage femme kina kusafula ka yanji kina kuzonsa kana yandi mama funge kuyobila kuvana na kivumu ça ne veut pas dire que même demi terrain ngi faso meso ngele sala ve ngi zabaka ngi na cuisine à l'hôpital ngi ke se nettoyer ve ngi ku laksabeto nvindu yange yake soni mais imaginez que bakala ngi peke kuna na consultation na kwa assistenge mambo ya fasoina yale sala ke bakal vanda pena choc anezo zabaketa la team donc finalement bakal yepe ko salité yana allez c'est fini ngeme kase ki mamo kuna makwela pele mbeba sans mutiba na kuzonzaka oh mais finalement mukendu ke na munu si déjà même sage femme ke na kuzonza fasoya ça ne sert pas donc on fouiller moyen ke propre na parfois bakal peke na kutalaka bakento ya bampangi peke na bivumu bakile muchindu ina propre baki voilà kento ya kivumu mama mbati yani kena kukuenda kana zandu yani ke kuluata kaka t-shirt yani muchindu ina soutien que levé yani kubobika ya muchindu ina na la gomme bansuki ya kumwangana pomade tout la diaka ve luvembo me collé ya net tout la ve sunga donc talaka babakala ina kile babakala ya kuzangama et qui sont enfin parce que ibaki respecter na ba société ibaki ba directeur d'entreprise parfois babantu yani ke kusalaka na ke kutala chef donc Sony beto aussi bakento parfois que pousser que bakala beto nanganda pe na bas erreur bakala nyonso veke vanana idée que muzo adia ke kaka na côté musala faso ya meninge mvandulu bansadulu yange ke na kusala yanji que envana obligé na kukuma na étape ina beto na kuzonzaka na cadre ya kivumu mais allaitement parce que bene ke tanga bezaba ke deke tanga kaka faso na bubu gesala kaka quelques minutes sunga déjà me bandako mingi kitala kente depuis suka kaka bubuina bakala ke kuiza nge go simba sunga yake ve sunga ba kente ke supporter ke babakala ke supporter ve sunga ina même nge kente nge supporter ve ya mais sunga lutte na mabene soutien ke lever mutinu mama bienvenue maisonza ya me transpirer ke na isi ya mabene donc na kutukuta na maze mabene ke na kubaska mélange na traitement malade même na baba na yake le mbote ve yake mbote ve ça même moi na yenge maladi tata bionge ke menge be kusala sio façon ben ke salaka papa bio bokete yake le jambo ya nkinzi na katikati ya couple ya kuvana ngevana kivumu ngevanda ya kubuta bunkete bakento mingi makwelo mekufwa parce que kondo bunkete bunkete ke ku empêcher que ngizo bimbevo bunkete bon bubia betu mekukula na ntango betu vandaka ba jeune betu vandi kwenda à gauche à droite na mantoala na manyima bakento nyonso sa tunge kuvanda na ba me betu mekutala ina betu mekutala sana ba mama ya kaka ngeke kuvanda ngena nzuta nge ya bien ya kitoko mais na ntango papa kuma ti na kisika ina yanke kufutuka dia kave parce que bunkete kena kukondwa et na ntango mama ke kuvanda kana kivumu ni kuna ifo bunkete kulutila diaka parce que ngeke kwenda na toilette plusieurs fois bunkete si ya kukondwa c'est vrai
bakala, on va dire, il faut supporter. Mais il faut que ça aussi durer. Vous comprenez? Voilà. Pena capacité ya supporter. Beto nantango beto kubasikaka nanganda. Yake le combat. Pose ngeme kwa na restaurant. Bake na kuvingila beno. Nanzila bake na kuvingila beno. Nakata ba bus bake na kuvingila beno. Donc nge mama nge na kivumu. Sala nyonso ina mekulunga na kugarde bakala nge na inzo. Samti kivumu kele kimbevo ve. Sala nyonso ngele na kusala. Menonge aussi papa tangu mama kena kivumu yake diambo ya kiese. Kana bete nenda kutala ba makanda yikwa kena kusosa kivumu yake le mingi. Donc kana kente ngeme kuzwa kivumu yangalala kintwaji yangalala vutola matondo sala nyonso na kuonture kente ngena luzolo nyonso tu na ina nyonso nenda kuvanda na sato na yao samuti beno kukuma tina couchement na ba condition ina ya mbote. Et il faut beto se supporter dans les deux sens. Que mama ku exagérer ve na kutu la nyonso na zula kivumu surtout si bakala me kufinga même nyonso tu que sam yake kivumu kana ngeme kukuba mave ngeme kulanda malongi ya ive yake kuvanda kiadi sami na nge parce que ngele na se retrouver ngemosi betike na kutalaba kento kaka ya vanana kivumu mena manyima kubuta bakala me kusundula ya me kubika matondo mingi tata biyo mama mbachidi yambu ya masuka pedi longi yangi ya masuka na bayina nyonso kena kulanda kabitu muchindu papa biyo me kuiza kuzonza kivumu ke jambu ya kilengi ba famille mingi ba kento mingi ba papa mingi ke vena bana mingi kena susaka ataku wake kento yange kena kivumu to mume kuma na kivumu yake jambu musi ke changer ke vie ya beto ke changer ke façon ya beto ya kusalila ya kutalila peinza na ina yake étape musi ke durer kwanve vrai durer yake 9 mois ina ngelen transformer yao na 9 mois de difficulté ya voir na 9 mois de bonheur chaque jour voir na bonheur parce que yana kuzaba que mungena kunataka vie ya kaka na kati ya munu donc na ina faut mvanda propre na ina faut mu kipepe muntu ina ke na kusoutenir munu bakala ya munu na kunata kivumu ya imbote sans muti yando si moralement yanka kusikama tala tiluzolo ke vanda encore ya kulutila na kati ya rinzo et pe bakala kele mvanda vena ku stressenge parce que ku stressenge ke natange na ku perdre kivumu ba accouchement précoce kivumu assez compliqué parfois yake ve anomalie quelque part mais ni stress na kaka ngena kuzwa na cadre na kati ya foyer ngeke pusenge kuna donc ba papa ba maman surtout na ba mama kivumu ke changer kenge ngeke kuma net moi s mantoa la me vimba manima me vimba yake ve ta yange ya normal d'habitude ni façon na yake ve forme ke pesa ka beto kilengi mais ngeke na capacité ya kusala que papa yanzola nge muchindu ina papa peut soutenir mama samti mama que se sentir ve délaissé samti yande si kuzonza veti bakala ezola muna intérêt non yake ba effort côté ya bakala na côté ya kento kisala samti bakuvanda na kilingi matondo mingi mama Elior Mbati na ina kilumbu ya bubu ngeme kubanza piza pesa beto malongi na jambu ina mekutadila wapi muchindu beto fona kuvanda na kento ya kivumu pe kento ina kena kupesa ka mwana mabene beto kutonda mingi mama Elior matondo mama bienvenue matondo mingi na ki émission ya ina manaka ya au contraire ki salunge na kusala yake na ku aider ke mingi bikachi émission ko na mantwala ba sponsor pe ba quiz matondo mingi tata biyo pe beto kutonda mingi samu na ina ngeme kwiza kulonga jaka beto na manaka ya beto ya kilumbu ya bubuye matondo mama journaliste yakele na beto devoir munu kele enseignant mulakisi et donc chaque fois que occasion kele ya kuzonza mambo samu na ku éduquer ba population muke kukondwa kave et beto na lomba na bas auditeurs ya beto na kuvanda toujours branché na manaka yayi samu teke kupesa bao mayela ya kukwenda na mantwala avec assurance matondo mingi na ngepe Flavien Londaka na beno kina kulanda ka beto na bainzo ya beno yazola kuzonza chiyandi kele na manima kuna ya technique munu ni kunji ya beno bienvenue kisana beto kukuma bilumbu ke kwiza na mantwala ye Tunga Dikanda, votre émission en langue Kitouba qui vous éveille sur les différentes questions du foyer dans le but de rendre ce milieu convivial. Lux FM, Tunga Dikanda, bienvenue Kisana.